हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल क्वीन ऑफ द डिवाइन चैनल। मो चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन विषय कथा हुए। आज मुझे कहबी आपण को बिना किसी टूल्स रे, बिना किसी टेक्निक्स रे आपण आपनकर विश को मैनिफेस्ट करि परिबे। जहाँ किसी चाहते सब किसी मैनिफेस्ट करि परिबे। जेमिति कि मु कहबी मु सब बेले माने डे बाय डे कौन सी टेक्निक लगेबी, माने किसी टेक्निक अप्लाई करी कि कौन सी टेक्निक खोजी रही सेमिति कौ टेक्निक कले एटा मोर मैनिफेस्ट हो से सब जिनस बेसी टाइम वेस्ट करेनी। सत कथा लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो टेक्निक पूरा भरी भरी अच्छी भरी पड़ी रही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक एक्चुअली करती कौन पाई, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने। आमर जो बिलीफ अच्छी यूनिवर्स को ऊपर आमर केमिति विश्वास आसीबो, केमिति आमे पूरा सरेंडर करदबा। टेक्निक गोटे माध्यम जो माध्यम रे आमे आमर जो बिलीफ अच्छी, जो विश्वास अच्छी यूनिवर्स हाँ देखती जानती, आमर बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने टेक्निक अप्लाई करने कथा। माने टेक्निक अप्लाई कले 100% नो 1000% हम होची रिजल्ट भी पाई। किंतु मु जदि मो कथा मु कहबी पूरा माने फैक्ट कथा मु कहूची, मो कथा मु सब बेले टेक्निक पछरे पड़ न थाए। को टेक्निक करी 555 टेक्निक है कि 333 टेक्निक है, जहाँ भी जिते सब टेक्निक अच्छी सब टेक्निक आम ही अच्छी नो डाउट। किंतु सब बेले टेक्निक पछरे पड़े मुझे भावी यूनिवर्स को सहित जो आम जो अलाइनमेंट रुहति, यूनिवर्स को सह जो आम जो कनेक्टेड रुहति, सेटा जानिकी आम सब बेले जदि टेक्निक लगेबा सब बेले किछि ना किछि डिजायर आमर थाए। तो सब बेले जब टेक्निक लगेबा एटा गोटे मैनिफेस्ट हो गला कि ए टेक्निकटा करदेले छाड़ीदेले पुणी आउ गोटे टेक्निक लगेले। सपोज जो मानकर होउनी लेट होउची मैनिफेस्ट होबा लेट होउची, तो सेठी सेमानक माइंड रे डाउट आसीबो, एटा फैक्ट डाउट आसीबो। तो सेते बेले सेमाने कोन करले, सेते बेले सेमानक माइंड कोन डिमोटिवेट हेले कि किछिटा भी नेगेटिव थॉट आसीला माइंड को जे मोर होउनी कि किछि भी। तो से जो मान को भी मुझे जानी, जो मैंने भी मत पचारती किसी भी सजेसन मागती लाइफ रे किसी भी चली मत सजेसन मागती, तो मुझे मु जहाँ करे मैंने मुझे कहबी आगू आगू मुझे भी से कहनी फास्ट ए टेक्निकटा कर दिंतु यहाँ आपन जहाँ चाहूँगी सेटा पाइबे। मुझे क्या भी आज पर्यंत मु सजेस्ट करनी जे आप टेक्निक करूँ, डायरेक्ट टेक्निक पाखक पलि आसतु। मु 2 वर्ष है जानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा मेंटर माने जमीती कहती, मुझे भी वीडियो देखे जो मानू जानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच अच्छा, तो से मु किछि जिनस फॉलो करे। तो मु किंतु फास्ट मु जानी गोटे जिनस है ग्रैटिट्यूड, जोटा कि मो फास्ट वीडियो रु आज पर्यंत जेतिकी वीडियो करी आसी मु समस्त को कही आपण माने ग्रैटिट्यूड निहाती करंतु। जेकोसी आपण टेक्निक करंतु, जहाँ भी आपण करंतु लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करिकी जहाँ भी करंतु, जदि ग्रैटिट्यूड करूनुथिबे टेक्निक लगाउथिबे कि टेक्निक करबा टाइम रे ग्रैटिट्यूड कर दोथिबे, नहले गोटे वीक कि एमिति किछि दिन ग्रैटिट्यूड कले तापर ग्रैटिट्यूड करने को भूली जाऊे, ध्यान दौनथे। किंतु गोटे किसी इच्छा जदि डिजायर थी पाइबापी से सागे सागे टेक्निक लगाऊ, टेक्निक लगातु। टेक्निकटा आमर बिलीफ को पूरा स्ट्रॉन्ग माने यूनिवर्स को सह माने आमको लगे हाँ यूनिवर्स आमको जानूँ देखुं आमर विश आमर जहाँ भी इच्छा आमको दौरान से टेक्निक लगेबा दरकार, बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने को चाहूँगी। किंतु फास्ट कथा मु कहबी मोर 75% जिनस मु ओराली ग्रैटिट्यूड करके पाई, मु ओराली ग्रैटिट्यूड करके पाई सब जिनस माने घर है मो हजबैंड को जॉब है सब किसी मु ग्रैटिट्यूड करके लेखि नथिबी। गोटे 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 ना बहुत जिनस अच्छी एमती लेखि नथिबी, ओराली ग्रैटिट्यूड करथिबी से किछि दिन भितर मु पाई जाइछि ग्रैटिट्यूड करके, केवल ग्रैटिट्यूड करके। तो जो मैंने भी आसिक मत किसी सजेसन मागती कि कहते सिचुएसन विषय रे कि
जो माने भी आसिकी फॉलो केमिति करिवे लॉ ऑफ अट्रैक्शन केमिति तांको लाइफ रे आसी माने यूनिवर्स को सह से माने केमिति अलाइनमेंट रे रहिबे यूनिवर्स को सह सब बेले केमिति कनेक्ट रे रहिबे तो मु सेमानकु सब बेले कहे ग्रैटिट्यूड करंतु ग्रैटिट्यूड कले आम पाखरे जहा अच्छी आम लाइफ रे जहा अच्छी जहा यूनिवर्स आमको देइचंती तार वैल्यू आमे बुझंती आमे जानंती किंतु जदि ग्रैटिट्यूड आपण न करिकि टेक्निक करिवे किंतु ग्रैटिट्यूड आउ गोटे कथा ग्रैटिट्यूड करबा सहित से फीलिंग्स रहिबा दरकार आपण जदि भाबुथिबे सब बेले समस्ते समस्ते प्राय जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानि नथिले समस्ते भाबंती आम लाइफ रे एटा नाही आम पाखरे ए जिंस नाही अन्य मानन पाखरे अछि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानलानी आमे जानिचंती लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉटा केमिति काम करे यूनिवर्सल लॉटा केमिति काम करे आमे जहा भाबिबा जहा चिंता करबा आम माइंड रे जहा चलीथिबो आमको सेटा यूनिवर्स मल्टीपल करके दियंती एटा हैला फैक्ट किंतु जदि आमे ग्रैटिट्यूड करबा डेली ग्रैटिट्यूड करबा आमे यूनिवर्स को सह अलाइनमेंट रहले यूनिवर्स को सह कनेक्ट रे सब बेले रहले आमे स्पिरिचुअली ऊपर को बेसी गुरुत्व देले ना कि आमे हमर सब बेले कोन दरकार एटा दरकार सेटा दरकार फास्ट आमको आम लाइफ रे जहा किछि अछि आमे सेति पय ग्रैटिट्यूड करबा आ मन भितरु सेति कि ग्रैटिट्यूड रो भावना रहिबा दरकार भावना आसीबा दरकार जते बेले आपण लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानि नथिले ग्रैटिट्यूड कोन जानि नथिले सेते बेले भी कोन जो माने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एबे भी फॉलो करूचंदी ठीक से बुझी नांती एबे भी से माने तांकर कंप्लेन बंद हेइनी एबे भी मो पाखु फोन आसुची पचारुचंती जे एटा मोर होउनी एटा मोर हो नाही केते वर्ष हलानी पढिलु केते वर्ष हलानी चाहूची पाउनी ठीक अछि किंतु जहा 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 अछि से जिनस को लेके आपण ग्रैटिट्यूड करंतु आपण को पाखरे जहा जहा नाही जदी सेही कथा को सब बेले भाबिबे सेही कथा को सब बेले चिंता करिवे ए जिनसटा मो पाखरे नाही ए जिनसटा मु चाहूची मु पाउनी आउ अन्य मानन पाखरे अछि अन्य माने पाई जाउचंती अन्य मानन पाखरे ए जिनस अछि मो पाखरे ए जिनस नाही जो माइंड थॉट आपण को माइंड रे रहिला सेही थॉट यूनिवर्स नेले सेहीटा को पूर्ण मल्टीपल करके देबे दउचंती सेटा एक्चुअली हमर कोन करिया कथा जे हमर जो थॉट को नै कि हमर नाही एटा आसु नाही कि हम पाखरे जहा भी नेगेटिव ता बदल कोन करबा जहा हम पाखरे अछि हमको यूनिवर्स देइचंती हम पाखरे हेल्थी बॉडी अछि आमे तीन टाइम आमे भलरे खाई पारुचंती जी भी जहा खाउचंती पखाळ भात साग भजा कि जी जहा भी खाउचंती आमे तो खाई पारुचंती गोटे लोक अछंती तीन ओळी खाइबा पई तांका पाखरे भी खाद्य भी अभाव रहउची कैंसर समस्त भलरे रहंतु माने एमिति अछि किंतु आम पाखरे तो भगवान आमको गोटे सुस्थ शरीर देइचंती आमको खाद्य खाइबा पई सेतिकी तो सामर्थ्य देइचंती जे आमे खाद्य खाई पारुचंती गोटे सुस्थ शरीर नै कि आमे बंची पारुचंती लोकन पाखरे सेतिकी भी नाही आपण ग्रैटिट्यूड करंतु जहा जहा आपण को पाखरे अछि आपण हेल्थी बॉडी की नै कि आपण सकाळ उठिबा पर्यंत राति रे जो सोइबा पई जाउचंती गोटे जो दिन पाइले से दिनटा पई आपण ग्रैटिट्यूड करंतु गोटे दिन सब दिन हमर जो लाइफ रे गोटे दिन आड होई कि अछि बहुत लोक जानि नांती से राति रे सोइथिबे सकाळ तांका पई होउनी कि सकाळ तांकर केमिति होउची ताई ठीक नाही तो से आम तो गोटे दिन जो आसुची से दिन तो आम सुस्थ रही पारुचंती खाद्य खाई पारुचंती सेथि पई आपण ग्रैटिट्यूड करंतु आपण प्रत्येक जिनस नहीं कि ग्रैटिट्यूड करंतु जहा जहा आपण पाखरे अछि जहा आपण पाखरे नाही जहा भी आपण पाखरे नाही से जिनस ठारू दूरे जिबे केते बेले जहा जहा आपण पाखरे अछि जो जिनस केते बेले जते जिनस को सब देखिबे जे हां मो पाखरे जिनस अछि मो पाखरे सुस्थ शरीर अछि मो पाखरे खाद्य अछि वस्त्र अछि सब अछि आपनकर माइंड जो थिला जे मु ए जिनस चाहूची मु पाउनी मो पाखरे किछि भी जिनस नाही पैसा पाई मनी पाई जो कंप्लेन करूचंती आपण आज पर्यंत जेतिकी भी बयस होइथिबो आपण को जेतिकी वर्ष हेरानी आपण आछुचंती आपण भाबंतु आपण को लाइफ रे केते पैसा खर्च होइछि आपण पाखरे जहा भी खाद्य कतरो वस्त्र कतरो आरंभ करी पाठ पढिचंती जहा भी करचंती तो सब
ଯେତିକି ମନି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଜାଣିଲେଣି କ'ଣ ଅଛି, ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ ହୁଏ, ଆମେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ନିଜ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେକ୍ନିକ୍ ପାଖକୁ ଯିବାଟା ଆପଣ ସେଟା ପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଟେକ୍ନିକ୍ ପାଖକୁ ଏତେ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଟେକ୍ନିକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ, ଟେକ୍ନିକ୍ ସପୋଜ ସେତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇଲେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ୟୁନିଭର୍ସ ଦେବେ, ଆପଣ ଯାହା ଲେଖିଥିବେ ସେଟା 100% ଆପଣ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, 2 ମାସ କି 6 ମାସ କି ବର୍ଷେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଥଟ୍ କେମିତି ରହୁଛି, ଯାହା ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁଥିବ, ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଆପଣ ଆଣୁଥିବେ ସେଇ ଡାଉଟ୍କୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କରିକି ୟୁନିଭର୍ସ ଦେଉଥିବେ। ୟୁନିଭର୍ସ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଆମର ମାନେ କେମିତି ତରିକାଟା ରହିଲେ ୟୁନିଭର୍ସ ଦେବେ ଆମକୁ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବାର ମୌକା ୟୁନିଭର୍ସ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଉଥିବେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଇଏ ଖୁସି ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ସହ କନେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାନେ ଆମ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବା, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ୟୁନିଭର୍ସକୁ, ଆମ ଲାଇଫରେ ଯାହା ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ତାଠୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆମ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିକି ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ୟୁନିଭର୍ସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେବେ। ଏମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଯେତିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜମା ଟେକ୍ନିକ୍ ପଛରେ ଧାଏନି, ଜମା ମାନେ ଏଇ ଟେକ୍ନିକ୍ଟା କରିବି ସେଇ ଟେକ୍ନିକ୍ଟା କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ 369 କୋଡ୍ କରିଛି, 555 କରିଛି, ଗୋଟେ ଥର 369 କୋଡ୍ କରିଛି, ଆଉ 2 ଥର ଭଳିଆ 555 ଟେକ୍ନିକ୍ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମାନେ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ 2-3ଟା ଟେକ୍ନିକ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ସେମିତି ବିଲକୁଲ ବି କରେନି। ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ କଲି ମୁଁ ସେଟାକୁ ଲେଟ୍ ଗୋ କରିଦିଏ ସେଟା ତ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ସହ କନେକ୍ଟେଡ୍ ରହିଥାଏ ଫାଷ୍ଟ କଥା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଲେଖିଥାଏ, ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ କରିଥାଏ ସେଇଟା ମୋର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ବିନା ଟେକ୍ନିକ୍ ଲଗେଇକି ବି ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଚିଭ୍ କରିଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ପାଇଛି, ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ପାଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ପାଇଲିଣି କେବଳ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିକି। ମନି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଜବ୍, ସବୁକିଛି, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି, ଭଲ ପାଇବା ସବୁକିଛି ମୁଁ ପାଇସାରିଲିଣି କେବଳ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିକି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଜାଣିନଥିଲି, କିଛି କିଛି କଥା ନେଇକି ମନାନ୍ତର ହୁଏ, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ହୁଏ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିକି ବି ସେମାନେ ରିଲେସନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆପଣ, ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ମନର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଭାବନା ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନିଂ ମୋଡ଼ରେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି, ଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସେ ନାହିଁଟା ହିଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ଏଇ ଜିନିଷ ହଉନି କି ମୋତେ ମିଳୁନି, ସେଇ ଜିନିଷ ମିଳୁନି ହଉନି, ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ୟୁନିଭର୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆହୁରି ଯାହା ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ 21 ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। 21 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ, 21 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବି। ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିକି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସ କହିନାହାନ୍ତି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ହେଉଛି ମୋ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୁଅ, ସେମିତି ହେଇପାରେନି। ଯେଉଁଟା ଆମର ମନ ଭିତରୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ମନ ଖୁସିରେ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆମକୁ ମିଳେ। ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ସହ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରି ଗଲା, ବହୁ ଜଣ ଲୋକ ଥିବେ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ମନର ଦୁଃଖ କହିଥିବେ, କାନ୍ଦିଥିବେ, ଆଉ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କହିଥିବେ।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିନଟାର ମନର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିବ, ନେଗେଟିଭ ଥିବ, କଷ୍ଟ ଥିବ, ଦୁଃଖ ଥିବ। ତା ବଦଳରେ ୟୁନିଭର୍ସ ଭଗବାନ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ? ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ପାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିଥିବେ ସେଇଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିବ। ଯୋଉ ଆମର ଶିବରାତ୍ରି ଗଲା, ଶିବରାତ୍ରିରେ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିବେ ଯେ ମୋ ଲାଇଫରେ ଏଇଟା ନାହିଁ, ସେଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାହିଁ, ସେମିତି ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଲେଣି ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଭଲସେ ଯେ ଆମକୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବା, ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ହେବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆମେ ଯଦି ଖାଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ନାହିଁ, ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମିଳୁନି, ହେଉନି, ମୋ ଭାଗ୍ୟ କାହିଁକି ଏମିତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି ହିଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ୟୁନିଭର୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସ ଏଇଆ କରନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଭାବନ୍ତି, ଯାହା ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଆମେ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଅଧିକ ଆସୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସେଇଭଳିଆ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିବେ, ସେଇଭଳିଆ ନାହିଁ କହୁଥିବେ। ତ ଯଦି ଆମେ ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବା, ଆମ ଲାଇଫରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ହେବା, ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ହୃଦୟ ଭିତରୁ, ମନ ଭିତରୁ ଜଣେଇବା, ତାହେଲେ ୟୁନିଭର୍ସ ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆହୁରି ଦେବେ, ଆହୁରି ମୌକା ଦେବେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ମୌକା ଦେବେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ମୌକା ଦେବେ ହୃଦୟରୁ ଆମ ମନ ଭିତରୁ ଖୁସି ହେଇକି ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଗୁଗୁଲ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟା ହେଲା ଗୁଗୁଲ। ଆମେ ଯାହା କିଛି ଭାବିବା, ଯାହା କିଛି ଦବା, ଯାହା କିଛି ପାଟିରୁ ବାହାର କରିବା, ସେଇଟା ଦେଖିଥିବେ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିବେ କି ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ କି କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ସେଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ କି 5 ଦିନ ଭିତରେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଏଇଟା କେମିତି? ଆମକୁ ୟୁନିଭର୍ସ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା। ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି କହିବି 21 ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଶୋଇକି ଉଠୁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦିନରେ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ମାନେ ହୃଦୟରୁ, ମନ ଭିତରୁ ଆପଣ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବୁଝିକି ଆପଣ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାନ୍ତୁ। 21 ଦିନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ପିଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ ଧରୁଛନ୍ତି କି କପଡ଼ା ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 21 ଦିନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିଥିବେ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କରିଥିବେ, କେତେ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ରହୁଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ ଥିଲା, ନିଜକୁ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କହିକି ସେଇଟାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜକୁ ଲକି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିନ୍ଦନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜକୁ ଆପଣ ଲକି ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ଅଫର୍ମେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆଉ କେହି ହେବେନି। ଏଇଟା ସତ କଥା। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋ ଲାଇଫରେ ଏତେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି, ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁଭଳିଆ ମୁଁ ଯେଉଁ ଥିଲି, ଆସିକି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ସେତିକି ମୋ ଲାଇଫରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ସେଇଭଳିଆ ଲାଇଫରେ ମୋର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ମୁଁ ମନ ଭିତରୁ ଖୁସିରେ ରହୁଛି ଏବେ। ସେମିତି ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନିଂ ମୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଥିଲେ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କରିକି କୌଣସି ଜିନିଷ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ ବୋଲି କହିକି କେଉଁ ଜିନିଷ କେହି ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବଡି ପାର୍ଟକୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରନ୍ତୁ,
खाद्य खाऊଛନ୍ତି ग्राटिट्यूड करंतु निजर घर पे ग्राटिट्यूड करंतु गाड़ी पे ग्राटिट्यूड करंतु सब जिनस पे ग्राटिट्यूड करंतु देखिए आपन को माइंड केते खुशी रहइबो आपन को माइंड केते केते शांति लागिबो केते बढ़िया लागिबो आपण करंतु आपण 21 दिन पूरा करंतु तापर देखंतु रिजल्ट केमिति आसुची बहुत बढ़िया फील होबो आ देखिबे सब जिनस मल्टीपल ही आपन को लाइफ रे आसीबो जो माने जॉब चाहउचंती मनी चाहउचंती लाइफ रे जहा जहा रिलेशनशिप पय चाहउचंती जो मानक सह रिलेशन जहा भी किछि थिबो सेई मानक ग्रेटिट्यूड करंतु से यूनिवर्स या सब रिलेशनशिप सब किछि हमको यूनिवर्स ही देइचंती आमे जदि से जिनस भलो बोली कहि के आमे ग्रेटिट्यूड करबा सेटा सत्तरे भलो हो जीवो पूरा सत्तरे मन भितर पूरा से माने चेंज हो जीवे भलो हो जीवे हम पाई एटा हेइची मो लाइफ रे आपण माने ग्रेटिट्यूड निहाती करंतु टेक्निक करिवे सब किछि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रे सब किछि यूनिवर्स आम पाई ही करिसंती आमे टेक्निकटा मु जति की भाबे टेक्निकटा करले हमर विश्वासटा और दृढ़ होवे यूनिवर्स माने हम कथा सुनुचंदी बहुत खुशी लागे टेक्निक टेक्निक करुवा टाइम रे नहले टेक्निक करबा परे किछि दिन भीतर हमर विश मैनिफेस्ट हो जाए बहुत खुशी लागे किंतु सबुठु बेसी खुशी लागे आपण ग्रेटिट्यूड करंतु जति ग्रेटिट्यूड करिके आपण को निज मन भितर को माने निज मन को चेंज करि परिबे निज को चेंज करि परिबे सेति के चेंज आ कोथिरे नाही ग्रेटिट्यूड बहुत बढ़िया जिनिस गोटे प्रार्थना ग्रेटिट्यूड लेखिबा माने यूनिवर्स को हम चिट्ठी लिखुचंती यूनिवर्स को सह हमर कन्वर्सेशन चलीची यूनिवर्स को सह हम अलाइनमेंट रे रहंती यूनिवर्स को सह हम कनेक्ट रे रहंती यूनिवर्स सब बेले हमको देखंती सब बहुत खुशी लागे आपण 21 दिन करंतु आपण लाइफ टाइम पय छाडिबेनी किछि नहले आज पर्यंत जो कंप्लेन करी आसीचंती जो कथा कही के आसीचंती ए दिन मो लाइफ रे नाही 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 कहि के कष्ट देइचंती रागीचंती जहा भी मन भीतर आसीची सेथिरु तो बाहरी आसीबे आज पर्यंत एत वर्ष हेलानी जहा करि नांती जहा पाई नांती कही कि एटलिस्ट 21 दिन पय गोटे मास पय आपण एटा करि के देखंतु आपण को भीतर केते चेंजेस आसी आपण को लाइफ चेंज हो जिवो ग्रेटिट्यूड द्वारा केवल ग्रेटिट्यूड आपण करंतु आपण जो चाकरी पय चाहउछंती जान कि पंच तत्व को ग्रेटिट्यूड करले आपण को लाइफ रे ग्रेटिट्यूड जहा भी अछि आखरे यूनिवर्स देइचंदी सेति पे ग्रेटिट्यूड करले मनी पे ग्रेटिट्यूड करले सब किछि पे ग्रेटिट्यूड करले ता सहित आपण को जहा विश थिबो जहा आपण भाबो तो सेति पे मु कहबी आपण ग्रेटिट्यूड करंतु आ लेखिले तो आहुरी बहुत बढ़िया माने रिजल्ट आसीबो आपण जदि लेखि परचंदी बहुत बढ़िया कथा जदि लेखि परनांती ओरली 2 टाइम राति रे सोइबा पूर्व जतेबेले सकाळे उठुचंती 5 मिनिट टाइम बाहर करी ग्रेटिट्यूड करंतु आ गोटे मास परे आपण कोन रिजल्ट पाउचंती आपण को निज भीतर कोन चेंज होचंती मते कमेंट सेक्शन में निहाती जणातु देखिबे पूरा मिराकिलियस भाବରେ चेंज हो आपण को लाइफ आपण जहा जहा किछि चाहूचंती जो माने भी टेक्निक करूचंती सेटा मैनिफेस्ट होउनी कि हबा लेट होउची ताको माइंड रे डाउट आसी ऑब्वियसली डाउट आसी जाउथबो तो सेथि पई किछि ओरिड हबार नाही आपण केवल ग्रेटिट्यूड करिके आपनकर जत्ते बडो विश थाउना काई से सब किछि मैनिफेस्ट हबो किंतु आपन को सेति की मन भितरु हृदय पूरा भाबी की पूरा सेई भलिया वैल्यू बुझी की आपन को ग्रेटिट्यूड करिवार अछि आपण ग्रेटिट्यूड करंतु आपण केमिति रिजल्ट पाउचंती आपण को निज भीतर केते चेंजेस देखुचंती आपण मते कमेंट सेक्शन में निहाती जणांतु जो माने भी नुआ मो वीडियो देखुचंती काइंडली मु तांको कहबी मो चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु लाइक करि दियंतु शेयर करंतु जो माने भी तांकर लाइफ रे किछि भी चैलेंजिंग टाइम रे अछंती से माने भी तांको लाइफ को बाहरंतु तांको लाइफ को चेंज करंतु खुशी रे भरंतु आमे अन्य को खुशी देले आम अन्य मानू जिते खुशी रे रखिबा आमको सही खुशी मल्टीपल करके यूनिवर्स देबे आ मते भी सपोर्ट करंतु मु आउरी बहुत सारा भलो भलो वीडियो आपण मानक सह शेयर करे रहिली एबे थैंक